الرحمن الرحیم قد مکر الذین تاکی سرا چل جو کڑواغ کسانو من قبلهم چومخ کے دینا فات اللہ رات لوکڑو عذاب دا اللہ بنیانهم بابادود دی باندے من القواعد د بنیادننا فخر علیهم السقف را پریوتو بدی بانی چتنا من فوقهم د پاس دینا واتاهم العذاب وراتلو کرو دیتا عذاب من حیثو دا غزینا لا یشورون چی دین پویدلا ثم یوم القیامت بیا پرز قیامت باندی یخزیم رسواب کدی لرا ویقول وابو ایو منگا این شرکائی الذین چرت دی ایسداران زماغ کسان چرت دی شریکان زماغ کسان کنتم چوئی تاسو تشاقون فیم شلی دیو تاسو پمین داغی کے قال الذین ابو یا کسانو تل علما چور کرشوت علما ان الخزی اليوم یکنن رسوائدن رضا والسوء وعذاب للكافرين بكافرانو یا ان الخزي اليوم یقینا شرم دنن نیرزی والسوء وعذاب للكافرين فكافرانو باندې الذين كسان تتوفاهم الملائكة شروح علی دین پرشتی ظالمی انفسهم ظلم کون کی بزانونو فالقوا السلام راو بغرزی منت زارای لرا او بغرزی د منت زارای خبری د بچاو خبری ما کننا چنمو نو منگا نعمل و عمل کون کی من سوئن سبدا بلا ولنا ان اللہ یکن اللہ علیم پوہدے بما پاغسبانی تعملونا چکوئی تاسو فادخلوا ابواب جہنم دن شی دروازو د جہنم تا خالدین بیا ہمیشہ بھئی پدے کے فبلا بیس مسو المتکبرین خامخا بد انجام د تکبر کو ان کو